Last step. Sige na po. Kaya pa yan. Salamat. Ayun. Konti na lang po mga moms. Last steps. Kaya pa. Sige. Yan. Lumaan na. Ayun. So nagpapasalamat na sila at nakakata sa taas. Nakarating na yun. Ay, nakarating din. Ayun. Shoutout kay ma'am. Salamat. Salamat. Welcome. So mga iba nagpapahinga pa sa mga step-step. Konti na lang po ma'am. Yun, sa wakas. Kaya yan. Sige nanay, kaya yan. Hanggat may lupa, takbo. Taga saan po kayo, nay? Taga saan po kayo? Tambo? Paranaque. Paranaque, Tambo. Shoutout sa Paranaque, Tambo. Ah. Ayun. Sige ka, girls. Akit ka, girls. Hinga na malalim. Pag nasa taas na. Ayun. Hello. Si ate, nagja-jogging pa, oh. Oo. Ayun. Hello. Konti na lang po. Ayan, shoutout sa inyo. Sige. Go, ma'am. Magpalat ang ihingalin. Ayan. Tita Kriste. Maabot ko na. Taga saan kayo, ma'am? Rosario po. Rosario, Batangas. Shoutout. Ayun. Yung dalawa, baliwala, oh. Yun, sit po. Go, tatay. Malapit na po. Yun. Sige po, nanay. Konti na lang po. Yan. Ay, yung bata, oh. Tumatakbo pa, oh.